Laithanai salkisa sikang hangraini hor jorabo Chongpong Nogor Cintaram Kobra Kamini Bukuk Robarang Debormano Bukugo di Kawi Gudal by Bui Butharmani Patimuno Kitingi Romzaka Hainahai Koroksa Liton Deborma Mungai Jirania PS by Tabuk Tirpra Hastewo Salbruno crime eba Buthalamani Abo Ketal Koga Salbat Korolia Belino Kirma Singsa Anglajak Paitek Jora Sabo Mandano Robarang Debormana Buthartani Sabni Yak Tongiman Naine Ditamu Sakanai Matangro Tambah rom tuh zakasa. Kena masuk amne. Pada borok sawo mana yang dono moyo hari habui ini rang doa borok bui kami. Ini mau jak live bo. Ini pada moy kelai dia. Kan? Mereka anu je pada borok katabu bintang ka anu buthari ani kita orang tunggu. Mereka aja no ang je sudah semua no kau payin mai dijauh no kau tuga. Dostu semua kamu tangga, dostu semua kamu tanggai. Saring time pakai aku nó tổng tổng cái cảnh ca con ná thà những đi time phải đi con nào mày sẽ bị bay nữa ta là sòng hồng cái tổng mới tăng cho nó đấy ca cũng là ta nó là sao được bút cái tao này bao cái nó rom tu giặc anh ông cái ta cũng bố đâu thằng vì nó là học sinh bắt cứ thay của anh thằng con nó mồi nhau này professor nhà trên đi làm càng lấy pin đó không mất sự đấy pin đó không mất sự đấy càng nó lên hai người trên sàn đây Sao nó không mất trong xe ra? sao khai cho tao anh có tham nông của thằng này kem nông của mình chảy men suy kiệt anh quá chỉ có có gì cúi đồng cả không Drag stroke kan nana. ni anh biết nào này Oke. tahu ke pintu saya itu drugs namun besok bal kena dara nengle tam bawa herok nuka je oti mani robrun mani abo to je dina thio ar dina to emne to hangrani bujotono picnic rok chalayo bibina rokom ni ke jungbot angbo to dumbur thangjak ke dumbur ni phirok phai pro jung just duita rok tam phana no phirok phai pro apro paran borok ko ekjona puthumjak nuk phai oro tam ke buthar kalam thangjak male gudal bai kise bari nukha gudal ni ta jinno abo ni buthar kana nei jungbot target oro hor tongi tongmani na tomo সেই সময় ফাইনাই বাড়ি খানা গুদাল বাই ওয়ারন কলাই খানা কলাইমান পরিবর্তে এনকে जों সপ্রজাক মারি রক মান খাবনো Sopra mari noklawa নখলানি হানি বা এনকে বনা সতনি তং থামানি বামি তং থামান বামি তে তং ya সতনি তং থাকতা অলরেডি সতনি তং এই পুরি কুনাও তং খা পুরি কুনাও তং মান উমজা গ্যাঙ্গিনাই লগ বিসিনো দাও ক্লাং থাঙ্গিনাই already komol rok blanket rok da समस्त tongmani fini kalang thaka Saka pini kelangka Koboi kobi kalang thaka ki bokhe o je o bito tong mani bo sachung da tong tai kubun borok boda tong ro bini agi busai tongmon busai thikya busabuti bo maya aba hita to bosachung tong bo sachung tong o bito tai ke borok kricha ta ke amso jorto ta angken je nukmani Ingke jeo last no postmortem ro khaitini le sabo logi tongkha ko jungno ma tongkha ang tongo
अब हाइके माने थांगाय कोई नों तुई हाइकिया माने पोस्टमार्टम आरो बो इनको खाजेको डॉक्टर बो सुंजागो नर बाइके नुखा तामुका अबा कौन मासाका जे पोस्टमार्टम नि रिपोर्टल ताम बो हेरो नुक जखा अब तो जों बमसे सिया अब बरन साइमान सरेता बरन एकमात्र बरम तिरफादि बेग रफादि के जों बेग मारियो ताम जानि राविनाय कतरा रगो दामानुखा दाविनाय जों ताइसा पुलिस स्टेशन ताइसा रिटार्न मार फुटिका नोंखो थैनायनि तामखौलाय आंखो तो पारानि एकटा हिसाबैनो पि नुंता आंखो निनि बुंखे आनि बुमुंखो जीवन देब्रमा थैनायनि बुमुंखो रबरं देब्रमा बिनि बयस तमु 82 रं खना एमने साबो बथाकना वान साबो बथाकाबो नुक नुकलिया जोंबो साइमालियाता आ जरबो जारजमन से बेस्ट साइडिक दियासा साउन्ड बक्स बो चिरिक जतका हाइबो साइमालांलिया हांग्रानि जरा बुनबो दन हांग्रानि जरा हरन बथाकनाबो तमु चिन जे एकटा दारना 3टा 4टा रगन बथाकना तमु हाइमा तो छरिंगा हर आइद्रपनि आइद्रपनि अब हाइ टारगेट खाइकेटा एमने आगी रगो बिनि नक रगो कुनो मा हाइ कुनो गोल लक दाख ना अब हाइके तो कोनो खानाया बो साइजु तो नायबा गनि तंकासे बबाय वालाय बबाय सलाय हुनानि एमन तो कोनो खानाया को केबो भाई वाला एमने के तो वाइन वाइट फगजा कामानि बिनारनि मानके खौजागो ना गे कोनो खगजों माने बिसिंति कोनो पुलिस रकनो कोनो एफआईआर रक बखे आपर खाइलिया खाइजे गेतना खाइजे गे अब जे खगजानाय से बस खाइने नांमानि बा जों बमसे खाइजलिया ता दो के उस दिन जो मर्डर हुआ है उसका अपडेट क्या है? उस दिन जो मतलब परसों दिन जो इवनिंग में हमें मर्डर का जो भी इंफॉर्मेशन मिला था उसके बाद पुलिस वहाँ पे इमीडिएटली गई थी हमारी मेडिकल फॉरेंसिक टीम भी गई थी डॉग स्क्वाड भी गया था और हमारी सारी सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पे हमारे मौजूद थे तो उसके बाद हमने इस पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने एक प्राइम सस्पेक्ट लिटन देवर्मा जो कि वही नेबर है और उसका कुछ अपना मोटिव है उस मोटिव को एक्सप्लोर करते हुए हमने उसको अरेस्ट किया है और उसको अभी हम लोग 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भी लेंगे और इस केस में ये केस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके का कोई भी केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इसमें जितना भी गहराई से जितना भी इन्वेस्टिगेट करना होगा हम करेंगे और हम बाकी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इसमें जस्टिस दिया जाएगा। थैंक यू।